Menjua-jua man banta krina perpulungan Tuhan, terkhusus man bandu perpulungan GBKP Ronggoneli Tua Timur. Saka paksana ibas bernyi indah kita ngelakukan perpulungan jabu-jabunta. Sope si benakan perpulungan jabu-jabunta, mari si puji Tuhan, rende kita ibas kitab mendendenta nomor 187 ayat si pemena ras si peduakan. Kuasa kestasi bedia, ibre Tuhan bangku tiap jam. Kata wari pe temanina, idana kai pesi kubang. Donilah ergegebangku, Tuhan saja mengikutenku. Adi dua telu kalak dia, tutus mulung ibas gelarna, remei aku tengah-tengahna, sabab ego ipadan kena. Oh Tuhan, ku pindahkanlah saja, nemani geluhku tiap jam. Amin tak genti siksa jagia, la ate ku erlekaraskan. Mari ras kita ertoto sope sidengkehken kata dibata ertoto kita. Pengatakan bujur simbelinna isakan kami man bandu Tuhan, sebab tetap ikejapkan kami penemanindu ras pengarak-ngarang du kubas kegluhan kami perpulungan du. Malam mati kami Tuhan, ngoka kami taruh kendu bengket kubas perpulungan jabu-jabu kami baswari si sendah. Tuhan kentisik ati kami, ipebayak du kami alu kebenaran katandu. Gelah arah katandu si kentisik nari ibagikan kami, mabai kami geluhkan kegeluhan kami bagi singena ati Tuhan. Ajarindu kami Tuhan, lalu penampat kesah du si badia. Gelah katandu si kentisik nari ibagikan kami, banci yang kai kami ras ipakekan kami. Kemahandu, lalik kebeluhan, lalik kepentaran ibas ia. Kam singa jarisa, gelah ngasup ia nurikan katandu, bagi singena atindu. Ngerana kam Tuhan, sebab kami kerinang go sikap dengkahkan kam. Arah anak du Yesus Kristus, kami rahartoto man Tuhan dibata. Amin. Perpulungan sini kelangi Tuhan, si jadi ora tenta, ibas perpulungan jabu-jabunta, ibas minggu enda, ibas tanggal pitu, sakariku bas tanggal 10 telu Juni 2020, ibas padan simbarunari, ibas kitab perbahanan rasul-rasul 10 siwah, ayat 20 telu, ayat 20 siwah. Perbahanan rasul-rasul 10 siwah, ayat 20 telu, ayat 20 siwah, yogekan kami man banta krina, begenda kata dibata. Paksa si jadika keributan i Efesus, arkitikan dalam kegeluhan si tuduhkan Tuhan. Lit sekala tukang pirak, gelarna Demetrius.
Ibahanina patung-patung rumah pertoton Dewi Artemis ibas pirak nari. Arah usahana inda melala untungna ras kalak sirdahinna. Ipepulungna sirdahinna bagepe kalak siseri pendahinna ras ia cenari ni naman kalak O teman-teman, ia tahndu maka kebayakan tarahna arah usahan ta inda. Kenduari bansi dahdu dengan ibegindu kai si bahani Paulus. Ikatakenna maka patung-patung si bahan manusia labo di bata. Gonterem kalak papak ibahanna labo saja i Efesus tapi pemenam i belang-belang provinsi Asia. Si enda tuhu-tuhu bahaya sebab labo saja perusahaan ta enda i cekuraki kalak tapi rumah sembah-sembahan Dewi Artemis simbelin lanai ertina. Cana Dewi Artemis si sembah kalak i Asia ras i belang-belang doni inda lanai i pahaga. Megi kata inda ngamuk kala cana alu sora megang kerina yang rana nina terpujilah Artemis Dewi si sembah kalak Efesus. Guntar kuta bahanna itangkap na Gaius ras Aristarkus kala enda duana i Makedoni nari cana duana teman Paulus sada dalanan. Isaran kalak sintrem duana ku stadion. Sejenda pengogen kata di bata, perpulungan sini kelangi Tuhan, si jadi tema man bantai bas perpulungan jabu-jabun tai bas wari inda mekap kembangkan usaha si muhuli, alu tema kecilna mekap pengembangan entrepreneurship. Perpulungan sini kelangi Tuhan, kita sebagai anak-anak di bata rusaha entah perdahin situhuna jadi bagin ibas kini takenta sebab di batan tapi erdahin janah kita pe selaku anak-anak na harus kange erdahin kunan cukupi keperluan kegeluhan ta. Erdahin ibas bentuk usaha labo sekedar uga kita ndatkan untung. Labo sekedar uga kita banci jadi kalak bayak. Adi prayaken ta sekedar materi, sekedar kini bayaken, sekedar ndatkan keuntungan, banci jadi usaha silakukan kita lanain sidahkan carang geluh anak-anak di bata. Adi prayaken ta hanya sebatas kini bayakan ras materi ras untung semata. Labor do bahan kai bentuk pendahin tantah usahanta. Entah kita pegawai negeri sipil, entah kita pegawai swasta, entah kita binaga, entah kita zuma ras sidebanna, tapi si paling penting mekap kai pe bentuk pendahinta, kai pe bentuk usahanta, sidahkan situhuna kini teken taman Tuhan di bata. Jadi teridah arah pendahinta, arah usahanta, teridah kini teken taman Tuhan di bata. Lardo bahan kai pe bentuk usahanti, tapi arah usahanti teridah kini teken taman Tuhan di bata. Bagem singena ati di bata. Perpulungan sini kelangi Tuhan, ibas bahan oratan PJZenta, ibas perbahan Rasul-Rasul 10 siwa ayat 23 20 siwa, lik sada tokoh si tuhu-tuhu jadi sorotan ibas usaha silakukenna. Emekap Demetrius sikin pendahinna emekap tukang pirak canah ibas pendahinne ibahanna patung-patung. Dahinne labo salah. Dahin Demetrius selaku ia tukang pirak labo salah. Sebab melin ka ngegunana pendahinne usahane. Sebab ibas ia jadi tukang pirak, hasil kena kange karya seni, karya si muhuli, sirguna man kalak sidiban. Sebab ibas kebeluhan pemetah silip ibas ia, erguna kaman kalak sidiban. Tapi kai maka Rasul Paulus mempersoalkan kai silakukan Demetrius ibas usahana. Kai ngisi salah ibas usaha Demetrius enda, maka Paulus lar ngenaati nandangi usaha Demetrius. Sebab usahana inda enggo bertentang res kini teken selaku anak-anak di bata. Iza usahana reban pirak
Tah perbahan patung, cenah ibas kebeluhan kemampuan silit ibas ipake na guna mengeksploitasi masalah kini teken, cenah rebahan patung-patung Dewi Artemis jadi sembah-sembahan kalak Efesus. Jadi ngoi salah gunakan Demetrius kebeluhanna, kemampuanna, talentana jadi tukang pirak, beluh rebahan patung, tapi bahanna patung-patung jadi sembah-sembahan kalak Efesus. Secara tidak langsung mempengaruhi kini teken kalak sinterem. Sebab lakin basi nembah patung-patung bas bentuk kaipe, dirikutkan pedah di bata man banta nina olah bahan kaipe jadi sembah-sembahan du. Jadi Paulus sangat menentang kai silakokan Demetrius. Sebab engkau bergeser pemahaman Demetrius ibas iar bahan patung-patung endandai lah sekedar darami keuntungan saja ngenca, tapi engkau beralih kubas menggeser kini teken kalak sinterem tupung sie. Maka ipandang Paulus usaha tapi pendahin Demetrius endandai. Perpulungan sini kelengi Tuhan, patung si bahan Demetrius ipakikan guna jadi sembah-sembahan. Bui ke Demetrius keuntungan arasye. Sebab melala itukur patung-patung guna banci ipake kalak sinteram tupung sie. Bui kini bayakan na. Sebab tentu ketika bui kalak nukur patung-patung tambah kini bayakan na, tambah materi sidat kena. Jadi ibas kaisi tentang Paulus karena kaisi bahan Demetrius endandai, Demetrius merasa usahana terancam. Tentu mempengaruhi kubas pemasukan secara materi. Jadi Paulus beranggapan olamin patung si bahan Demetrius jadi sembah-sembahan. Jadi Demetrius situhuna secara tidak langsung rebahan di bata si deban siman sembah-sembahan. Cenah kai kapndu ibahan Demetrius gunaban si mempertahankan usahana, gunaban si mempertahankan keuntungan, gunaban si mempertahankan materi, tetap banci dat kena. Isu si turikan Demetrius mempengaruhi kalak sinterem. Cenah rebahan kalak kuta indah ngamuk ras guntar, cenah ia jukna teman-teman si sadar dahin, si seri pendahin ras ia, kelahna bansir nembah ate nandangi Paulus. Cenah isu si turikan Demetrius indah kainina patung si bahane labo di bata. Paulus mencukuraki rumah-rumah penyembahan Dewi Artemis. Iturikan Demetrius guna tetap masih mempertahankan usahana rasdatkan keuntungan. Paulus lapayo yakap Demetrius. Jadi bahanna sada strategi guna banci tetap menjaga usahana bertahan ras lika perbahan sila muhuli nandangi Paulus. Canah mabai teman Paulus Gaius ras Aristarkus tupung sie ibabaku stadion kiti-kitikan kerina kala sinterem nambah ati nandangi Paulus. Perpulungan sini kelengi Tuhan, belajar kita arah kaisi terjadi ibas usaha silakokan Demetrius. Melit nga penyimpangan usaha Demetrius, labo lalit. Janah Paulus berusaha meluruskan usaha Demetrius telah tetap payo ras benar. Talenta si lit ibas lah ipakekan kunar bahan patung sembah-sembahan man kalak Efesus. Janah adi rukur kita adi sekedarlah rebahan pirak labo salah. Adi sekedarlah rebahan patung labo jadi soal. Tapi si jadi soal mekap tupung patung-patung si bahan Demetrius indah jadi sembah-sembahan kalak Efesus. Ras Demetrius larang naate nandangi kai silakokan Paulus. Maka daramina temanna si seri ras ia pendahina guna menyudutkan Paulus. Padahal Paulus
mempeseh kebenaran bahwa ulah pernah nembah di bata sedeban, bahkan nembah patung-patung. Perpulungan sini kelengi Tuhan, memang ICP kita indah, adik kita berusaha, adilil usaha anta, pasti kelenge ateta usaha te berkembang. Pasti kelenge ateta usaha te lah bagai-bagai saja, artinya stagnan. Pasti ateta maju, berkembang, dan untung, rah sukses naka, rah maju naka, tapi olah kamin kita ibas usaha tenda menghalalkan secara cara. Memang banci pedas bayak, memang banci pedas datkan keuntungan, tapi bertentang ras kata di bata, bagi kai silakukan Demetrius. Ulah kita rebahan usaha, sidahkan kita indah, lanai permuliakan di bata ibas kegeluhenta. Pelit nga usaha indah, lah butuh waktu lama, instan, cepat, janah ulih nape berpuluh-puluh kali lipat. Bansi mis kita bayak ibas usaha te, tapi usaha te syukurkanlah, payon tahlang bagi kai singena ati Tuhan. Adilabo ngadikanlah, adina ngerugikan kala sideban, ngadikanlah. APK bertentang ras kini tekenta. Maka tema PJJ tanina kembangkanlah usaha si muhuli. Usaha si muhuli adalah terjengban tangan sa muhuli. Tapi peman kala sinterem. Rasi paling penting usaha te harus singena ati di bata. Sebab jadi ungkapan kini tekenta man Tuhan di bata. Arah usaha te piteridah kini tekenta man Tuhan. Arah kai silakukan kita ibas usaha tindak teridah uga kita kini teken man Tuhan. Jadilah bertentangan ras kini tekenta. Memang bansiari tupung kita ngelakukan usaha si muhuli, tupung kita ngelakukan usaha bagi singena ati Tuhan, lah bertentang ras surah-surah di bata, banci jadi proses nan dekah, lamis rulih. Tapi bagikin ngeharus idarami kala singgo ngakukan ia kala Kristen. Anem pendekah, anem pe prosesna cukup lama, tapi si amin keras si imani sepanjang memang air dalan bagi surah-surah Tuhan, yakinlah kam usaha tepe pasti pasu-pasu Tuhan. Man kai kentisik instan, rulih bue, untung bue, tapi laja di pasu-pasu man kala sedeban, cenah mabai kesusahan nge kariman banta, bahkan man anak kempun tapi dekah gia adina mother pasu-pasu Tuhan melawan gia prosesna, tapi adi cara Tuhan yang dalat rukuri kita rehen nge pasu-pasue adi silakukan si muhuli singena ati Tuhan di bata. Yakinilah he perpulungan sini kelengi Tuhan kunang kembangkan usaha si muhuli, tentu perlu nge kreativitas ibas usahanta. APK kundari kenca kita melalui prosesi cukup sulit, arkitek-arkitekkan sada situasi si menyulitkan kita secara perekonomian, wabah virus corona COVID-19 tentu mempengaruhi kalau usahanta, mempengaruhi pendahinta, melala perubahan. APK kencai berlakukan nina new normal life indah. Ibas harus kita sidauhan sadar sidebanna, menjaga jarak, social distancing, laban si pulung teram-teram jelma, banci pengaruh COVID-19 indah pe tentu mempengaruhi usaha. Banci lanai berkembang usaha tapi hadir pengendes kita man Tuhan sampati di batang kita. Anem pe COVID-19 indah banci menekan usahanta, pindo gegeh man Tuhan. Kelahna usahanta pe tetap bancir dalan, cenah di bata perdahin ibas usahanta. Cenah uga kita kape indah tetap semangat ibas usahanta. Perlu kangin indah tetap terjaga. Di kita kini rusahari kepuasan pelanggan nepe perlu kangen syukurkan. Kualitas
bas usaha TP tetap min terjaga. Ulah kari ngom lala langganan ta tapi kualitas barang tapi lah mezile si Banten tu tadingkan langganan ta kang kita. Ras perlu kang kita kreatif ibas zaman genduari indah. Malah ke tantangan zaman genduari, persaingan harga, persaingan produk, persaingan diskon, bahkan kepuasan pelanggan pe harus kang tetap syukurkan kelahna usaha TP tetap berhasil. Rasi paling penting akap kami uga usaha tenda pe sindes kelebih mantuhan. Kelahna ibas kai pe bentuk usaha anta bansir dalan alumuhuli. Canah tak kami hari ibas usaha tenda pe kita tetap setia mantuhan, terteki kita, ras terandalkan kita. Ras kerina usaha simbelin pasti berawal ibas usaha si kitik nari. Labo mungkin mis belin usaha ti, labo mis sukses kalau usaha ti, tapi perlu nge tingkatan-tingkatan na. Basi kitik nari nge kita memulai, maka bansika perlahan-perlahan mis belin usaha ti. Maka labo mungkin mis top level, labo mungkin mis usaha ti berada di puncak kesuksesan. Kerina na pasti dimulai dari titik nol. Labo mungkin langsung hebat, labo mungkin mis berhasil, labo mungkin mis datkan untung rulih simbue, tapi pasti dimulai dari titik nol. Litnina kata pepatah kalimat bijak begenda, perjalanan 1000 mil pasti selalu dimulai arah langkah pertama. Perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari langkah pertama. Labo mungkin kita bansi mencapai perjalanan nesahkut titik 1000 mil, ali labo imulai arah langkah pemena, langkah awal. Bagemi bas pendahine, bertahap ngebas usahai. Labo mungkin bagi kata kami dai mis berhasil, mis sukses, tapi lik ka ngeujin kesetiaan, lik kaje usaha kesabaran ta, bertahan di bas situasi sulit indape, EKP perlu si tetap ilakukan ibas kegeluhan ta. Paling penting yakap kami, kai pe silakukan kita, kai pe pendahinta, totokenlah. Totoken kai si dahikendu, dahikan kai si totokendu. Doakan apa yang kam kerjakan, kerjakan apa yang kam doakan. Kelahna arase, tetap kita banci mengembangkan usaha anta si muhuli, cenah kai pe bentuk usaha tinda, tujunta emekap teridah kemuliaan di bata. Tuhan dibatasi masuk ke tanah. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Tuhan, kata andu ngoi bagikan kami. Lajar kami arah kebenaran kata andu. Tetap kami banci mengembangkan usaha si muhuli. La papa kami kitikan pengajuk erta kebayakan keuntungan. Cenah mabai kami bahan usaha silangan na atindu bagi kai silakokan Demetrius. Tapi bas usaha kami pe Tuhan, tetap setia kami, tutus hati kami, cenah yakin kel kami Tuhan, adi tutus hati kami, pengendes kami man bandu, pasti simpar pemerindu man kami, arah usaha silakukan kami. Ajari kami Tuhan, kelah tetap tutus ibas usaha kami, kelah tetap kami pengendes man bandu, ibas usaha silakukan kami. Arah anak du Yesus Kristus, kami rahartoto mantuhan di bata. Amin. Kendoari sepaksana kita nahkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan di bata. Ibas kita nahkan persembahan pengatakan bujur ta, mari si puji Tuhan. Rendai kita ibas kitab mendendenta nomor 385 ayat si pemena ras si peduaken. Batang babalah korban pujin si maga kula
perkuah. Babalah korban pujin si merina, ku adep-adepan siar kuasa, lah tetap benar alang atina, rasmi asa tina banta, lah tetap benar pasupa sudah segadang-gadang luta. Mari ras kita toto kena persembahan tara syafaat toto kita. Pengatakan bujur simbelina isahkan kami man bandu Tuhan, sebab igezapkan kami tetap kelang atindu, ngarak-ngarak kegeluhan kami perpulungandu. Malam mati kami Tuhan, ibas kriaan ukur sialokan kami ibas kamnari, ibas kebenaran katandu, ajarindu kami tetap ngembangkan usaha kami simhuli bagi singena ati Tuhan. Tanda kami ngatakan bujur ibas kerina pemerendu, ngokai pepulung kami persembahan pengatakan bujur kami. Pasu-pasu persembahan kami indah Tuhan, ajari gereja Tuhan, guna banci makikan persembahan kami indah bagi singena ati Tuhan. Ertotope kami Tuhan, nandangi kerina kegeluhan ngawan ni perpulungandu, ibas GBKP Runggun Deli Tua Timur, baik ibas perpulungan jabu-jabu sektor Uruk Golgota, perpulungan jabu-jabu sektor Lau Jordan, BGKP perpulungan jabu-jabu sektor Danau Galilea. Tuhan dibatasi masuk-masuk kerina perpulungan du enda, kamsi erdahin ibas kegeluhan na Tuhan, simrekan kesehatan, simrekan kejuah-juahan, pasu-pasundu keluargana, isi jabuna, kelah tetap setia kini teken man Tuhan. Anempe kami lah banci jumpa sadara sedeban na Tuhan, terkiti-kitikan wabah virus corona indah, langurangi ketedahan hati kami, kuna tetap muji gelarndu Tuhan. Razabu kami pe, kami banci muji kam, permuliakan kam, ajarindu kami Tuhan, anempe ibas situasi indah lah kami banci jumpa sadara sedebanna, tapi kami ras isi jabu kami tetap setia kuna banci mempermuliakan kam. Jaga kawalindu kami Tuhan, kam sin cukupi keperluan kerina ngawan di perpulungandu, mejuah-juah kami kerina iteruh kelang atindu, kaipe pendahin kami, aktivitas kami, si mengharuskan kami darat ibas rumah kami nari, temanindu kami Tuhan, jaga kawalindu kami, telah pinakit laban si bengket kubas daging kula kami, canah toto kami, pengharapan kami, wabah virus corona indah bancir lekai tengah-tengah dunia indah nari, canah kami banci ka beraktivitas bagi biasana, terkhusus banci kami pulung, ibas rumah pertotondu, kuna muji ras pebadiakan gelar Tuhan. Ertotope kami Tuhan, nandangi kerina anak-anak du, Permata Runggun Deli Tua Timur, bagi KPKKR Runggun Deli Tua Timur, Tuhan dibatasi masuk-masuk kegeluhana, menjuah-juah ya kerina Tuhan, cana ibas kegeluhana naripe, terpuji, terbadia gelar Tuhan. Alami kami ibas kerina kekurangan kami Tuhan, kelah tetap kami metunggu ngalokan kelang atindu. Arah anakdu Yesus Kristus, kami rahartoto man Tuhan dibata. Amin. Kunandungi perpulungan jabu-jabunta, mari si puji Tuhan, rende kita ibas kitab mendendenta nomor 300 siwah ayat si pemena ras si paduaken. Kami tetap
ras kitar toto bagi pertoton sini ajari Tuhan nintah daki ras-ras. O Bapa kami sini surga, kelarndo ipo badi amin, ralah min kini rajandu, salah min pratendu ibas dunia indah bagini surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari senda indah. Alami salah kami, bagini alami kami salah kala empak kami. O lamin kami babai kam kubas percobaan, tapi olangilah kami idurusi ilat nari. Sebab kam kapsimada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Mejua-jua man bantak rina, Tuhan si masu-masu.